فيها. أدركت حينها أن قدرها الاستقرار والعيش بهناء وتشكيل الأمة التي تؤدي لها فروض الطاعة والولاء. ربما العمارة تنبتت عليها هي نتاع الصحراء. Si elle est venue d'ailleurs, elle est venue avec un groupe. Et il paraît que, d'après toujours ses écrits, elle a trouvé une population ici, désordonnée. Elle leur a appris beaucoup de choses. Elle leur a appris notamment la pratique de l'agriculture. وش يقول ولدها واحد والد النصارى، يقولوا النصارى حنتنا تين هنا نحنتنا تين هنا، لكني داك الشيء اللي احنا ما عندنا علم عليه. Les Algériens qui habitent cette région de l'Algérie, du Sahara, s'appellent Touaregs, c'est les Touaregs, ils parlent Tamahaq, et ils ont un mode de vie spécifique, dans le sens où il est parfaitement adapté aux conditions climatiques de la région. Donc la vie traditionnelle dans cette région, c'était une vie de nomade ou de semi-nomadisme. Donc c'est des populations, c'est des groupes de populations qui se déplaçaient beaucoup. Ils se déplaçaient pourquoi? À la recherche de l'eau, d'une part, et également à la recherche du pâturage pour justement leur bétail, constitué essentiellement de dromadaires et de chèvres. Donc c'est des éleveurs de chèvres et de dromadaires. D'où ce mode de vie qui fait qu'ils bougent beaucoup, qu'ils se déplacent beaucoup, saisonnièrement surtout. صارت واحتها في منطقة أبلسة مقصداً للوافدين من أفريقيا ومركز عبور لقوافل التجارة بين أفريقيا والشرق. لقد شيدت صرح مملكتها وأدخلت تقاليد وأعراف جديدة، منها العمل وتخزين قسط من محاصيل السنوات السمان لاستهلاكه في السنوات العجاف، والاستعداد الدائم لقهر الغزاة. تين هنا دغا كالوا لنا ناهجار تقدس تمنوكال تمناكل تطفولاون نغيونان ندونا تويا ناهجار ديان تطفولاون نسن أغهلن تغهلتن تقل تمطن تمنوكال وتحكم دغ تينيري تاغ انشغل تمدان ناهجار ديان. ذاع صيت تنهنان في أرجاء الأهجار، وسمع السكان الأصليون بمناقب الملكة التي استقرت بمنطقتهم، فصاروا يلجؤون إليها كي تحكم بينهم في نزاعاتهم، فيذعنوا لقراراتها المتخاصمون. وما هي إلا سنوات حتى وحدت قبائل الأهجار جميعا، فنصبوها ملكة عليهم ومنحوها الجاه والسيادة. تباينت الروايات حول عدد بناتها، فهناك من يعتقد أنها أنجبت بنتا واحدة كانت تسمى كلا، وآخرون تحدثوا عن أنها أنجبت 3 بنات حملن أسماء حيوانات محلية، وهن طوطمي وتعني الظبي، وتهنكوت وتعني الغزال، وتمرولد وتعني أنثى الأرنب. مازال الزواج يعني من أهم الطقوس التي تحظى باهتمام كلي في مجتمعات التواج، يعني على مقارنة بالطقوس الأخرى التي أوشكت على الاندثار أو
التغير. الزواج ما زال يعني مهما في هذا المجتمع للصبغة الجماعية لهذا الزواج، يعني كل المجتمع معني بالزواج برغم من الطبقات، أو ما يمكن أن نقول عنه طبقات، أو تشكل النظام الاجتماعي التاجي يعني هيرارشيك هامي أو تراتبي، يعني كل فئة عندها طقوسها الخاصة في الزواج. هذه الطقوس لا تكمن في طريقة الاحتفال بقدر ما تكمن في الموسيقى أو الأغاني المؤداة في كل زواج لكل فئة. نكنا يوم وانا هجار هكذا نوى هجار الصنعاني هاسي الزغوادم يمستعمط الشغل النيت ادي انكرس ادي ضنا الدم منظر ادي سمن سوار راونيت يجيك شين يسود استن ودي لي اهري ادي الزج ادي سنكس ادي سندو يقل مازال يضن أسد المنظر بلا كده يظن يظن يدي المنظر يدي هرج تاهل ويهرين يتقل يدي هرج أدي أكتر لا أسكت يسمى إلى الراو النتي يوم والشرن شوي أدي يظن هاس يظن يهري هريا بلا كقيم غورة هنيت يدي كنبيو كان نبيو غنيت ما كان نجوير نيت ما كان هرتيا وطهورا وين نيت ما يميز يعني زواج أي مجموعة قبلية في المجتمع التاجي عن زواج آخر هو المنظومة الغنائية أو الموسيقية التي تصاحب كل مرحلة أو زواج القبيلة. فمثلا بالأهكا عندك الغلاء أو النبلاء، القبائل ذات الأصول النبيلة التي تنحدر من تنهنان بالدرجة الأولى. أول شكل غنائي وموسيقي الذي يبرز هوية هذا أصحاب العرس هو اللون آليون، ما يسمى بآليون، غناء آليون الذي يعني يطبع كل المراحل الطقوسية الموجودة في الزواج. أيضا حتى بالأزجر فكل النبلاء أو القبائل ذات السيادة كما يسمى سواء الإيمانان أو إهضاران أو غيرهم، فكذلك عرسهم يتميز بأداء هذا اللون آليون.
جاءت العادة أن يدوم الزواج 7 أيام. كان في القديم يدوم 7 أيام، ولحد الآن هناك من يقوم ب7 أيام أو ما يسمى بإهنوان الساهضان تماهق، يقولون إهنوان الساهضان، أو زواج 3 أيام إهنوان كغاضهضان. لكن هو من حيث القيمة ومن حيث الرمزية ومن حيث المكانة الاجتماعية عندهم هو زواج 7 أيام. صير هدام فول مناس انت صير هدام إدرارا جمدا تتنكول إدرارا جمدا إدرارا جمدا تتنكول إدرارا جمدا تتنكول إدرارا جمدا Le monument de Tin Hinan est situé à Balessa, au confluent de 2 oueds sur une colline. C'est un monument unique, son genre est unique dans la région saharienne, car il a été construit en pierre taillée. C'est un monument de forme elliptique qui comprend 11 chambres. 10 sont de forme irrégulière, sauf la chambre où on a trouvé, la 11e, où on a trouvé donc la sépulture de Tin Hinan. Le monument de Tin Hinan peut être considéré comme un résultat d'évolution de ce type d'architecture funéraire qui existe depuis 6000 ans. 6000 ans, c'est 3000 ans avant les pyramides. Le monument d'Abalessa a été réalisé dans les années 25 et 26 par une mission franco-américaine et c'est en 1926 que la sépulture a été trouvée avec tout un mobilier qui l'accompagnait. Et avant d'entrer au musée du Bardo, la sépulture et le mobilier ont d'abord été exposés aux États-Unis, à New York. Et tout le mobilier est entré au Bardo en 1930, donc la date de l'inauguration du musée. Concernant le mobilier qui a été découvert dans le monument d'Abalessa, il est composé essentiellement de bijoux, dont une partie est exposée au musée du Bardo. Ces bijoux ont été réalisés sur des supports variés. Donc on a des bijoux en or, on a des bijoux en argent, on a aussi des perles semi-précieuses, etc.
Et aussi ce qui accompagnait la sépulture, c'est une statuette féminine en gypse. Et cette pratique donc d'enterrer des morts avec des aménagements remonte à très loin. Et nous considérons que le monument de Tinhinan est le résultat d'une pratique millénaire, car autour de ce monument, il y a un petit détail, c'est qu'on a trouvé des chouchés. Les chouchés, c'est des petits aménagements en pierre à l'intérieur desquels on a trouvé des sépultures également. Et ces chouchés sont au nombre de 11, le même nombre que les chambres. Les fouilles ont permis de mettre au jour, dans l'une des chambres, un squelette de type d'une femme, accompagné d'un mobilier riche, exceptionnel, composé de bracelets en or, de bracelets en argent, de colliers en pierre semi-précieuse, mais également de quelques éléments de l'Antiquité qui ont permis aux archéologues de dater cette sépulture et de la faire remonter jusqu'au IVe siècle de notre ère. Donc il y a un personnage important qui a été enterré à l'intérieur d'un monument, un monument qui a connu plusieurs périodes, donc plusieurs utilisations. Et autour de cette chambre, il y a un petit détail, c'est qu'il a été aménagé un déambulatoire. Tinhinan, elle a toujours été pour le bardo le joyau, son joyau principal. Donc ceux qui ont découvert tous ces vestiges archéologiques et ces restes osseux humains